আজি আসন্তু আম্ভে পরমেশ্বর এক অলম দ্বারা আম্ভকু পরীক্ষা করନ୍ତି উপদেশ শীর্ষকর সহিত পরমেশ্বরଙ୍କ বাক্য ভাগ করিবা। পুরাতন নিয়মরে ভাববাদী আমোস এক দর্শনরে দেখিলে কি পরমেশ্বর আপনা হস্তরে অলম নেই ছিড়া অছନ୍ତି। যেবে এক গৃহ নির্মাণ করা যায় তেবে এক অলম পট্টির উপযোগ করা যায়। অলম পট্টি সহিত যোড়ি হইଥିବା সূতাকু অলম সূত্র কুহাযাଏ। ଏହା ଏକ ଉପକରଣ ଅଟେ ଯାହାର ଉପଯୋଗ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ କି କ'ଣ କାନ୍ଥ ସିଧା ଛିଡ଼ା ଅଛି ବା ଢଳି ହୋଇ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଇଟା ସମାନ ରୂପେ ଲଗା ହୋଇଛି। ଯେବେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଳମକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଅଳମ ସିଧା ତଳକୁ ଝୁଲିଥାଏ କାରଣ ତାହା ତଳେ ଏକ ଭାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଅଳମ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ କି ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ସିଧା ରହିଛି ବା ତାହା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଝୁଲି ରହିଛି। ଭାବବାଦୀ ଆମୋସ କହିଲେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଭୁଲ କାମର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଭାବବାଦୀ ଆମୋସଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ କି ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଳମ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ମପା ଯାଇପାରିବ କି କ'ଣ ସେମାନେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଠିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ସଠିକ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା କି କିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ ଅଳମ ଦ୍ୱାରା ମାପୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆମୋସ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 7କୁ ଯିବା। ସେ ମୋତେ ଏ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଘେନି ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଅଳମ ଘେନି ଅଳମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ କାନ୍ଥ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାଇଅଛି ଏକ ଅଳମର ଉପଯୋଗ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ କି କୌଣସି କାନ୍ଥ ସିଧା ଛିଡ଼ା ଅଛି ବା ରୂପରେଖାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝୁଲୁଅଛି। କ'ଣ ତାହା ଏପଟେ ଝୁଲୁଛି ବା ସେପଟେ ଝୁଲୁଛି ଏହାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଳମର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସର ନିର୍ମାଣ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଆମ୍ଭେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସର ଇଟାକୁ ଆପଣା ବିଚାର ଓ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କରିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ ଅଳମ ଦ୍ୱାରା ମାପନ୍ତି। ସେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାପନ୍ତି। ସେ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି କି କ'ଣ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏହି ସଂସାରର ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 8 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଆମୋସ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଦେଖୁଅଛ? ତହିଁରେ ମୁଁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଳମ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟରେ ଅଳମ ପକାଇବା। ଆମ୍ଭେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଇସାକର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସକଳ ଧ୍ୱଂସିତ ହେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମଧାମ ସକଳ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଖଡ଼ଗ ଘେନି ଜାରବିଆମର ବଂଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା। ବାଇବଲର ଇଜି ଟୁ ରିଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଜା ଇସ୍ରାଏଲର ଉପରେ ଅଳମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଇବି କି ସେମାନେ କେତେ ବଙ୍କା ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଳମ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭୁଲ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଭୁଲ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଳମ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି କି ଆମ୍ଭର ପଥ କେତେ ବଙ୍କା ଅଛି ବା ଆମ୍ଭର ପଥ କେତେ ସିଧା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 13କୁ ଯିବା। ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ 4ରେ ଲେଖା ଅଛି, ପର୍ବତମାନରେ ମହାଜନତାର ନ୍ୟାୟ ଲୋକାରଣ୍ୟର ରବ ହେଉଅଛି। ଏକତ୍ରୀକୃତ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ରାଜସମୂହର କଳରବ ହେଉଅଛି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭାବବାଦୀ ଜିସାୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଶବ୍ଦର ଉପଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ଭାବବାଦୀ ଆମୋସ ଏହାକୁ ଅଳମ ପକାଇବା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଲେ। ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅଟେ। ଆମ୍ଭକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ କି କ'ଣ ଆମ୍ଭର ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କ'ଣ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ସିଧା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଅଛି।
बा कोण आम्भे स्वर्ग आड़कू जीवार दाबी करुथाई संसार आड़कू छिड़ा हेउछु। जिसाय अध्याय 13 रे भाववादी जिसायଙ୍କ कहिबार अर्थ थिला कि यह देखिबा पई कि से माने परमेश्वरଙ୍କ इच्छारे चालुछंती ना नाही। परमेश्वर आत्मिक रूपे स्वर्गीय सेनाଙ୍କ विश्वासर निरीक्षण करुछंती। आसंतु आम्भे माथ्यू अध्याय 7 पद 21 को जीवा। मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नहीं, मात्र केवल किए प्रवेश करिवो जे मोहर स्वर्गस्थ पिताଙ୍କ इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो। परमेश्वर यह देखिबा पई आपणा लोकमानंको निरीक्षण करिवे कि कोन से माने परमेश्वरଙ୍କ इच्छा उपरे चालुछंती ना नाही। भाववादी आमोस परमेश्वरଙ୍କ निरीक्षण को एक अळम पकाइबा रूपे वर्णित कले एवं भाववादी जिसाय यहाकू सेना एकत्र करिबा रूपे वर्णित कले। माथ्यू अध्याय 7 रे लेखा अछि, मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिताଙ୍କ इच्छा साधन करे से स्वर्ग रे प्रवेश करिवो। परमेश्वर कोन कहंती कि से संसार रो समस्त लोक मानंको मध्यरु सही लोक मानंकु खोजिबा पई कोन करिवे जो माने ख्रीष्टଙ୍କ इच्छारे चालंती। से कहंती कि से सेमानंकर परीक्षा नेबे। कोन परीक्षा यह निर्धारित करिबा पई दिया जाय नाही कि केही यहाकू अतिक्रम करिवो ना नाही। प्रकाशित वाक्यर पुस्तक रे यह लेखा अछि, पृथ्वी निवासी को परीक्षा करिबा पई सारा संसार उपरे परीक्षार समय आसुअछि। एही प्रकार परमेश्वर सेमानंकु खोजंती जो माने परमेश्वरଙ୍କ इच्छा उपरे चालंती। बेले बेले परमेश्वर आम्भर कार्य को परीक्षा करंती, बेले बेले आम्भे जहा करिथौ परमेश्वर ताहाकू परीक्षा करंती। बेले बेले परमेश्वर आम्भर विश्वास को परीक्षा करंती, बेले बेले परमेश्वर आम्भर मानसिकता को परीक्षा करंती। एक अळमर उपयोग करी परमेश्वर एही समस्त वस्तुगुड़ी को गोटी गोटी करी मापंती। वर्तमान परमेश्वरଙ୍କ अनंत स्वर्ग पाखई आसुछि। आम्भकू यह देखिबा पई स्वयं को जांच करिबा उचित कि कोन आम्भे स्वर्गर राज्य पर्यंत पहुंचीबा पई विश्वासर पर्याप्त एटा जमा करूछु ना नाही। द्वितीय विवरण अध्याय 8 मध्य यह देखाई थाए कि परमेश्वर इस्राएलिय मानंकु 40 वर्ष पर्यंत अळम द्वारा मापिले कि से माने किणान देश रे प्रवेश करिबा योग्य अछंती ना नाही। जेबे परमेश्वर सेमानंकु परीक्षा कले तेबे किछि सीधा लोक थिले। अधिकांश इस्राएलिय मानंक विश्वास बंका थिला आउ से माने भूल दिग को जाउथिले। किछि लोकंक पाखरे विश्वास नथिला, किछि लोक बचोसा कले एवं किछि लोक भूल कार्य कले। एही कारणरू से माने परमेश्वरଙ୍କ द्वारा दिया होइतबा परीक्षा रे विफल हेले। परमेश्वर सही लोक मानंकु बाहर कले जो माने जंगल रे 40 वर्षर यात्रा समय रे परीक्षा रे विफल हेले। आउ से केवल सही लोक मानंकु चयन कले जो माने दुग्ध मधु प्रवाहित हेउतबा किणान देश रे प्रवेश करिवार योग्य थिले, जहा आत्मिक रूपे स्वर्गर राज्य को दर्शाई थाए। जेबे परमेश्वरଙ୍କ अनंत राज्य पाखकू आसी थाए तेबे परमेश्वर कहंती आम्भे निरीक्षण करिबा कि लोकमानंक विश्वास बंका अछि ना नाही। प्रकाशित वाक्य रे यह लेखा अछि, संसार रो समस्त लोकंकु परीक्षा करिवार समय आसी अछि। जेहेतु स्वर्ग आम्भमानंक सम्मुख रे अछि तेबे आम्भर समस्त विश्वास को अळम द्वारा मपा जिबा उचित। एमिति प्रतीत होई पारे कि विश्वास रो समस्त इटा उच्चरे स्थापित होईछि, मात्र किछि को भूल पद्धति रे स्थापित करा जाई अछि। तेणु जदि उपरे आउ एक इटा रखा जाए तेबे समस्त इटा पड़ी पारे। जेहेतु प्रत्येक आपणा आपणा पद्धति रे विश्वास रो निर्माण करूछंती तेबे परमेश्वर अळम द्वारा निरीक्षण करंती कि कोन से माने समस्ते परमेश्वरଙ୍କ इच्छा अनुसार सीधा स्थापित हेउछंती ना नाही। वर्तमान आम्भे आत्मिक रूपे इस्राएलिय मानंक समान स्थिति रे अछु, जो माने 3500 वर्ष पूर्वे जंगल रे रहुथिले, जहा एक छाया अटे। आम्भे शीघ्र आत्मिक किणान देश रे प्रवेश करिबा। आसंतु आम्भे द्वितीय विवरणर पुस्तक अध्याय 8 को जीवा। अध्याय 8 पद 1। आज मु तुम्भकु जे समस्त आज्ञा देउअछि ताहा सब तुम्हे माने मनोयोग करी पालन करिवो। परमेश्वरଙ୍କ समस्त आज्ञा पालन करुथुवा व्यक्ति सेमाने अटंती जो माने आपणा विश्वासर इटाकु सठिक भाव रे रखंती। तोहिरे तुम्हे माने बंचिबो ओ वर्धिष्णु हेबो। आउ सदाप्रभु जेउ देश विषय रे तुम्हानंक पूर्वपुरुष गण निकट रे शपथ करि अछंती सेही देश रे प्रवेश करी ताहा अधिकार करिवो। आसंतु आम्भे पद 2 सहित जारी रखिबा।
पुणी तुम्भे ताहांको आज्ञा पालन करिबो कि नहीं ए विषय रे तुम्भर परीक्षा नेबा पई ओ तुम्भर मानस जानिबा पई ओ तुम्भकु नम्र करिबा पई काहेकि परमेश्वर तुम्भकु प्रांतर को आनिले। सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर एही 40 वर्ष प्रांतर मध्यरे तुम्भकु जे सकल पथरे गमन कराई अछंती ताहा स्मरण कर। ओळमर भूमिका सर्वदा यह परीक्षा करिबा निमंते होइथाय कि आम्भे परमेश्वरंको आज्ञा गुड़िकु पालन करिथौ ना नहीं। परमेश्वरंको आज्ञा पालन करिवार अर्थ सीधा छिड़ा हेबा अटे, अन्यथा आम्भर विश्वास बंका अटे। जदि इटा गुड़िकु भूल स्थान रे लगा जाए तेबे यह बंका हो जाए। जदि आम्भे इटा गुड़िकु भूल भाबे लगेइबा तेबे यह द्वारा कांथ शेष रे पड़ी जिवो। आम्भे यात्रा पुस्तकर प्रक्रिया गुड़िकु देखुथाई यहाकु स्पष्ट रूपे बुझी परिबा। एथिपई बाइबल कही थाए पुणी तुम्भे ताहांको आज्ञा पालन करिबो कि नहीं ए विषय रे तुम्भर परीक्षा नेबा पई ओ तुम्भर मानस जानिबा पई। पद 3 आउ मनुष्य जे केवल रोटी रे बंचे नहीं मात्र सदाप्रभुंको मुखरु जहा जहा निर्गत हुए तहिरे बंचे। यह तुम्भकु जणेबा पई से तुम्भकु नम्र ओ क्षुधित करी तुम्भर अज्ञात ओ तुम्भ पूर्वपुरुष गणर अज्ञात माना दे प्रतिपालन करी अछंती। एही 40 वर्ष जाक तुम्भ शरीर रे वस्त्र जीर्ण हैला नहीं और तुम्भर पाद फुलिला नहीं। पुणी मनुष्य जेपरी अपना पुत्र को शासन करे तद्रूप सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर तुम्भकु शासन करती। यह तुम्भे अपना मन रे विवेचना करिबो। तुम्भे सदाप्रभु अपना परमेश्वरंको आज्ञा पालन करी ताहांको पथरे गमन करिबो ओ ताहांकु भय करिबो। जदि आम्भे परमेश्वरंको वाक्य अनुसार जीवन यापन करिथाउ तेबे इटा गुड़िकु सीधा स्थापन करा जाय परिबो। जदिओ ताहा केते उच्च हेउना काहींकी शेषरे एक दृढ़ गृह प्रस्तुत करा जाय परिबो। अन्यथा इटा गुड़िकु सर्वदा भूल स्थान रे स्थापन करा जिवो एवं एक अस्थायी गृह निर्माण करा जिवो। शेषरे यह लंबा समय पर्यंत रहिबो नाही। जेबे अस्थिर गृह एक निश्चित उच्चता उपरे पहुंची थाए तेबे ताहा परिशेषरे पड़ी जिवो। एही कारणरू यह देखिबा पई कि आम्भर विश्वास इटा सीधा अछि ना नहीं परमेश्वर ओळम पकांती। बाइबल कही थाए कि परमेश्वर अपना हस्तरे ओळम धरिछंती। एमिति एथिपई कारण यह आम्भर विश्वास को परीक्षा करिवार समय अटे। जेमिति कि परमेश्वर 40 वर्ष पर्यंत जंगल रे करिथिले सेमिति से वर्तमान मध्य सेमानंकु खोजुछंती जे माने परमेश्वरंको इच्छा उपरे चालंती। जेमिति से कहंती मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पितांको इच्छा साधन करे से स्वर्गर राज्य रे प्रवेश करिवो। एही लोकमानंकु खोजिबा पई परमेश्वर बेले बेले आम्भर परीक्षा करंती, बेले बेले असुविधा दे गति करबाकू दियंती, बेले बेले आम्भकु नम्र करंती एवं बेले बेले आम्भकु उच्च करंती। जेबे आम्भकु उच्च पदरे रखा जाए तेबे आम्भे सहजरे अभिमानी होई जाऊ। जेबे आम्भकु नीच पदरे रखा जाए तेबे आम्भे सहजरे अभियोग करिथाउ। से बेले बेले आम्भकु उच्च करंती आउ बेले बेले आम्भकु नम्र करंती। से बेले बेले आम्भकु क्षुधित रहिबाकू दियंती बा आम्भकु प्रचुरतारे बंचिबाकू दियंती। परमेश्वर कहिले कि से यह जानिबा पई आम्भर परीक्षा करिवे कि विभिन्न स्थिति एवं परिस्थिति रे आम्भर मन रे कोण अछि। आम्भे स्वयं को प्रश्न करिबा उचित एही वर्ष जेबे परमेश्वर मते एक ओळमरे मापिले तेबे कोण मु संसार आडकु नई रहिछि, कोण मु बंका अछि बा मु स्वर्ग राज्य आडकु सीधा छिड़ा अछि। मु परमेश्वरंको चक्षुरे किपरि देखा जाए। जदि आम्भे किछि भूल करिथाउ तेबे आम्भकु सुधारिबा उचित। जदि आम्भठारे कौनसी प्रकार अभाव अछि तेबे आम्भकु परमेश्वरंको इच्छानुसारे पूर्ण हेबा उचित। वर्तमान आसंतु आम्भे गीत संहिता पुस्तक अध्याय 26 पद 2 को जिबा। हे सदाप्रभु मते परीक्षा करी राजा दाऊद सदाप्रभुंकु कोण करिबाकू कहिले, प्रमाण नियो मोर मर्म ओ चित्त परिष्कार कर। कोण मु वर्तमान परमेश्वरंको इच्छार पालन करूअछि मु स्वयं याकू जाने नहीं। जदि मु अल्प मध्य बंका अटे तेबे दया करी मते सुधारंतु। हे परमेश्वर जदि मु सीधा नहीं तेबे एक ओळम पकाई दया करी स्वर्ग राज्य आड़कू आपना विश्वासर इटाकू सठिक रूपे रखिबा पई मोर पथ प्रदर्शन करंतु। जेहेतु दाऊदंको पाखरे यही मानसिकता थिला तेणु परमेश्वर कहिले तुम्भे आम्भर मन अनुसारे मिली अछ, आम्भे तुम्भठारे प्रसन्न। बाइबल दाऊदंको परमेश्वरंको मन अनुसारे जणे व्यक्ति रूपे विवेचित करिथाए। परमेश्वर दाऊदंको विषय रे यही प्रकार व्यक्त कले
तुम्भर विश्वास को सर्वदा परमेश्वर ठारे केन्द्रित थिबार देखि 내 마음에 तुम्भे आम्भर मन अनुसार एवं आम्भर मन अनुरूप मिलिअछ। 이렇게 지금 하나님께서는 표현하고 있습니다. आसन्तु आम्भे प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 को जिबा अध्याय 2 पद 23। पुणी आम्भे ताहार संतान मानंकु मृत्यु द्वारा विनाश करिबु। सेथिरे आम्भे परमेश्वर कोण परीक्षक अटंती 뜻과 जे मर्म 살피는 자라고요. ओ हृदयर परीक्षक। 알지니라고 했습니다. 그리고 पुणी तुम्हानंकर प्रत्येक जनकु कहा अनुसार परमेश्वर फल देबे आपणा आपणा कर्मानुसार फलदाता यह मनडी गण जानिबे। 라고 했습니다. 하나님은 परमेश्वर लोकमानंक बाहरी रूप द्वारा विचार करती नहीं, मात्र सर्वदा सेमानंक हृदय मन को परीक्षा करती। 마음을 항상 살피고 계십니다. जदि यही समय आम्भकु परमेश्वर अळम द्वारा मपा जाए तेबे आम्भर विश्वास अनंत परित्राण निमंते आपणा कृतज्ञता हराइबा बिना स्वर्ग आड़कू जाउथबार देखा उचित। 구원에 대해서 감사하는 मु वास्तव में आशा करुअछि कि आम्भे समस्त इटाकू सीधा रखुथाई विश्वास गृह निर्माण करिबारे सक्षम हेबा। 똑바로 사아져갈 수 있는 그런 여러분과 제가 꼭 되었으면 좋겠습니다. परमेश्वर सर्वदा परीक्षा करती कि आम्भर हृदय रे कोण अछि एवं आम्भर मन रे कोण अछि। 가지고 있는 그 마음을 항상 살피고 계십니다. जेबे पिता और माता दाऊदंक हृदय और मन को जांच कले तेबे से सर्वदा धार्मिक एवं पवित्र बोली मान्य हेले। एथिपई परमेश्वर कहिले तुम्हे आम्भर मन अनुसार मिलिथिबा व्यक्ति। ठीक जेमिति दाऊदंक वर्णना एही प्रकार करा जाइअछि सेमिति आम्भकु मध्य एमिति पुत्र और कन्या हेबा उचित जहा उपरे परमेश्वरंक गर्व हेबो। 하나님은 दयाकरी यह भूलंतु नहीं कि परमेश्वर सर्वदा ताहा परीक्षा करती जहा आम्भर हृदय और मनरे अछि। 기를 부탁드립니다. आसन्तु आम्भे प्रथम सामुएल अध्याय 16 पद 7 को जिबा। 7절의 말씀 보시면 मात्र सदाप्रभु सामुएलंकु कहिले यार रूप कि शरीरर उच्चता प्रति दृष्टि न कर जेहेतु आम्भे याहाकु अग्राह्य कलु। पुणी मनुष्य जेपरी देखे सदाप्रभु सेपरी देखंती नहीं, कारण मनुष्य बाह्य रूप देखे मात्र सदाप्रभु अंतकरण देखंती। 하나님은 आम्भर बाहरी रूप परिवर्ते परमेश्वर सर्वदा आम्भर हृदय को देखंती। 중심이 아름다운 आउ जहार हृदय सुंदर अछि सेमानंकु आपणा भाववादी सुसमाचार सेवक आउ सही लोकमानंक रूपे नियुक्त करती जो माने दिया जाइथिबा समय रे मिशन को पूरा करिवे। 세우신다는 것을 दयाकरी यहाकु ध्यान रे रखंतु एवं परमेश्वरंक प्रति एक सुंदर हृदय रखंतु। 아름답게 가져주시기를 부탁드리겠습니다. वर्तमान आसंतु आम्भे प्रथम पितर को जिबा एवं प्रथम पितर अध्याय 4 पद 12 पढ़िबा। हे प्रिय माने तुममानंक परीक्षा निमंते जो दुख भोग रूप अग्नि उपस्थित होइअछि 이상한 일 ताहा अद्भुत घटना बोली मने करी आश्चर्य ज्ञान कर नहीं, बरं जो परिमाण रे ख्रीष्टंक दुख भोगर सहभागी हेउछ सही परिमाण रे आनंद कर। 하나님 यह जानिबा पई कि आम्भर विश्वास किपरि अछि परमेश्वर बेले बेले आम्भकु जंत्रणादायक दुखर अनुभव करिबाकु दियंती जेमिति से जाकुबंकु एमिति दुखर अनुभव करिबाकु दैथिले। 있습니다. तेबे आम्भकु सही जंत्रणादायर दुख उपरे आश्चर्य हेबा परिवर्ते ख्रीष्टंक दुखरे सहभागी हेबार आवश्यकता अछि। स्वर्गीय पिता मध्य एही दुखर अनुभव कले। स्वर्गीय माता मध्य आम्भर परित्राण निमंते एही पृथ्वी रे आसीबा पई स्वर्गीय सिंहासन को पछकु छाड़ी देई 편한 삶을 दुखरे परिपूर्ण जीवन यापन करुछंती। 라고 하는 एथिपई आम्भकु केबे मध्य परमेश्वरंक उपरे आपणा विश्वास हराइबा उचित नुहे। 그래서 जेहेतु आम्भर विश्वास को दृढ़ करिबा पई दुख दिया जाए 높여 주시기 위해서 एथिपई आम्भकु यह बुझुथई आश्चर्य हेबा उचित नुहे कि किछि अजब घटना आम्भ उपरे घटुअछि। समस्त लोक दुख विपत्ति ठारू भिन्न होइथाय। 한 것입니다. जंत्रणादायक दुख अपराधी मानक निमंते विपत्ति अटे जहा दंड रूपे दिया जाए, 믿음의 성도들은 किंतु दुख सेमानंक निमंते विपत्ति नुहे जो माने परमेश्वरंक उपरे विश्वास रखंती, कारण सेथिरे सेमानंक विश्वास को दृढ़ करिबार परमेश्वरंक इच्छा और आशीर्वाद रहिथाय। 재앙 एथिपई आम्भकु दुख एवं विपत्ति मध्यरे थिबा प्रभेद को बुझिबारे सक्षम हेबा उचित। प्रथम पितर अध्याय 4 कहिथाय कि आम्भकु आनंदित हेबा उचित कि आम्भकु ख्रीष्टंक दुखरे सहभागी हेबार अछि। बेले बेले सदस्य मते पचारंती आम्भे परमेश्वरंक उपरे विश्वास करिथाउ तेबे आम्भकु असुविधार सम्मुखीन काहेकि करिबाकु पड़िथाय। जेहेतु आम्भे परमेश्वरंक उपरे विश्वास करिथाउ तेबे आम्भकु केवल आशीर्वाद हेबा उचित। आम्भे विपत्ति गुड़िकर अनुभव काहेकि करिथाउ। जो माने परमेश्वरंक उपरे विश्वास करंती से माने विपत्तिर अधीन रे रुहंती नहीं। आम्भे केवल परमेश्वरंक आशीर्वाद को प्राप्त करिबा पई दुख देई जाइथाउ। 시련을 आम्भे दुख एवं परीक्षा देई जाइथाउ किंतु ताहा विपत्ति नुहे। आसंतु आम्भे जाकुब अध्याय 1 पद 14 को जिबा।
오직 କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କେବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ? 무엇 때문에 ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। 욕심이 잉태한 적 ତାହାପରେ କାମନା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ। ପୁଣି ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। 안에 있으면서 ଯଦିଓ ଆମ୍ଭେ ସତ୍ୟରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ 소망보다도 ବା ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି 몸은 진리 안에 있지만 ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁରୂପ ହୋଇନଥାଏ, 넘어서서 ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବିପତ୍ତି କେବେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଓ ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। 재앙과 ଯେମିତି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଳମ ଦ୍ୱାରା ମାପୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ମାପ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପୁସ୍ତକରେ କହିଲେ, 요한계시록에 보면 ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୃଶ୍ୟର ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 10। 내가 ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ। 내가 ଏହେତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ, ସେଥିରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। 하는 자들을 ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? 어떻게 하신다고요? ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି କି ସେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। 온 세상 ପରମେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ସଂସାର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିବେ ର ଅର୍ଥ କି ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ମାପିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। 내리십니다. ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାପନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ପରି ଲାଗନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ପରି ଲାଗନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। 보이는 사람도 있습니다. ଏହାକୁ ମାପିବାର ଉପକରଣ ଅଳମ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଳମ ଦ୍ୱାରା ମାପନ୍ତି। 그런 것을 측정하시는데 ତାହାଙ୍କ ମାପିବାର ଉପକରଣ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି। ବାଇବଲ କହିଥାଏ, ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। 나라는 그 କରୋନା ଭାଇରସ ରୋଗ ବାତାବରଣକୁ ଉଦାସୀନ କରୁଥାଇ ଏବଂ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଖୁସି ଛଡ଼େଇ ନେଇ 또 କିଛି ବର୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନକାରାତ୍ମକ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଅଛି, 세상에 ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିରାଶଜନକ ବିଚାର ରଖନ୍ତି। 우리가 놓여 있습니다. ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଅଳମ ରଖନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସର ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଛିଡ଼ା ଥିବାର ଦେଖାଯିବ? 제대로 되어 있는가? କ'ଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସଠିକ ଦିଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି? 과연 ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସାରା ସଂସାରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ରକ୍ଷା ପାଇବି? 시험에서 କ'ଣ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି? 아버지와 ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ଭକୁ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପରେ ଆମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିବା ଉଚିତ। 되겠고요. ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। 찾고 계십니다. 코로나가 କରୋନା ଭାଇରସ କାରଣରୁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିଛି। 아예 କିଛି ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରିଥାଏ। 그런 ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ କି ପୃଥିବୀ ବହୁତ ସୀମା ଥିବା ଦୁନିଆ ଅଟେ। 내 소망은 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶା ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବି। 이런 것을 더 ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ ସୁସମାଚାରର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। 코로나로 ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ କହନ୍ତି, 삶의 의욕이 많이 ଆମ୍ଭକୁ କରୋନା ଭାଇରସ କାରଣରୁ ଜୀବନଯାପନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଲାଗିଥାଏ। 끊어서 자신의 그 믿음 ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ନିରାଶଜନକ ହୋଇଅଛି। 안타까운 사람들도 있습니다. 남은 ଆମ୍ଭର ବଳକା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଅଳମ ସହିତ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଜାରି କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେନାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। 온 땅 ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। 사드락과 ଯଦିଓ ଆମ୍ଭକୁ ସଦରକ ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନୋଗ ପରି ଭାଟିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯିବାର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ, 하나님을
तथापि मध्य जदि आम्भे परमेश्वरଙ୍କ प्रति दृढ़ विश्वास रखिबा तेबे परमेश्वर आमମାନଙ୍କ निमंते चमत्कार करिवे हो ना। 축복을 허락해 주지 않았습니까? एही जुगरे आम्भକୁ आपणा विश्वास केबे हराइबा उचित नुहे बा स्वर्गर पथरे निराश हेबा उचित नुहे। जेमिति कि आपण जानती एही समस्त परीक्षा गुड़िकर भविष्यवाणी बाइबल रे प्रथमरु ही दिया जाइथिला हो ना। जेहेतु परमेश्वर कहते कि परीक्षा समय सारा संसार उपरे आसीबो तेबे सही समय अवश्य आसीबो हो ना। जेबे परमेश्वर आंभ मध्यरे एक अळम लगांती तेबे यह देखिबा पई कि आंभर विश्वासर गृह सीधा निर्माण करा जाउ अछि अबा बंका। परमेश्वर अळमर उपयोग करी आंभर विश्वास को मापंती। 항상 बाइबल शिक्षार पालन करुथाई आंभकु सर्वदा परमेश्वरଙ୍କ नेतृत्वरे चलिबा उचित। 꼭 되시고 जदिओ आंभ उपरे केते दुख एवं परीक्षा आसुना कहीं आसंतु आंभे सर्वदा स्वर्ग विषय चिंता करिबा। आसंतु आंभे केवल परमेश्वरଙ୍କୁ स्मरण करिबा। परिशेषरे आयुब जेमिति भाववादीर कोण हैला जीए सर्वदा परमेश्वरଙ୍କ इच्छा विषय चिंता करुथिले। 선지자에 대해서 आयुबर पुस्तकरे आंभे देखि परिबा कि शेषरे परमेश्वर सही समस्त परीक्षा और असुविधा को समाप्त कले 예전보다도 जहाँ आयुबଙ୍କ संगरे होइथिला आउ ताहांकु प्रथम तुलनारे 2 गुण आशीर्वाद देले 엽기서에 우리가 हो ना। 않습니까? आयुबଙ୍କୁ जो परिस्थिति रे रखा जाइथिला ताहा विपत्ति नहीं किंतु परीक्षा थिला। ताहार संतान माने मले आउ ताहार समस्त संपत्ति जोड़ी पाउंस होइगला। एही स्थिति रे आंभे पचारि पारिबा परमेश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास करुथुबा आयुब उपरे एमिति विपत्ति गुड़िक किपरि आसी पारे। समस्त लोक स्मरण रखंतु कि यह विपत्ति नहीं मात्र परीक्षा थिला। जेबे आयुब एही समस्त परीक्षा गुड़िक उपरे विजय प्राप्त कला तेबे कोन परमेश्वर आयुबଙ୍କୁ 2 गुण आशीर्वाद देले नहीं। अनेक प्रकार परीक्षा आंभ उपरे मध्य आसी पारे। जदिओ आंभे एमिति परीक्षा गुड़िकर अनुभव करिबा आसंतु आंभे स्वर्ग को केबे भूलिबा नहीं किंतु परमेश्वरଙ୍କ नियम विधि एवं व्यवस्था गुड़िकर सचोटतारे पालन करिबा एवं अनंत स्वर्गर राज्य रे प्रवेश करिबा। यह आशा करुथाई कि आंभे समस्ते स्त्री अवशिष्ट संतान हेबा जो माने प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 रे प्रकट हुअंती एवं स्वर्गीय उत्तराधिकारी प्राप्त करिबा। मु आजिर उपदेश समाप्त करने को चाहे। आपणक बहुत बहुत धन्यवाद।